أحباء الترجي الرياضي التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في خبر الجمعية. موعدنا اليومي ترجي نيوز. نشرتنا بدأوا الليلة مع الفوت، مع الندوة الصحفية اللي عقدها اليوم صباح المدرب رود كرول في نزل إقامة الفريق، ونتحدث بالطبيعة على المواجهة المغاربية اللي تنتظر فينا غدوة 8 متاع الليل في ملعب رادس. الترجي الرياضي التونسي يستقبل نادي وفاق سيف الجزائري لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس رابطة الأبطال الإفريقية. تحدث أيضا الكوتش كرول على المنافس، نقاط القوة ونقاط الضعف. C'est toujours difficile. Le premier match, bien sûr, nous jouons à la maison. C'est contre un adversaire qui jouait mardi le dernier match. L'adversaire qui jouait le foot, c'est sûr. Bonne équipe, bonne attaque, bon milieu de terrain, bonne défense. Uniquement la défense de temps en temps change beaucoup. Elle a peut-être problème de position au carton rouge aux jeunes, comme j'ai vu à la Ligue de eux. Bien sûr, un match difficile pour commencer. Mais bien sûr, nous avons confiance en notre style et notre force. Nous avons besoin de faire un bon résultat à la maison. Nous restons toujours fidèles à notre style. C'est pas Steve qui changeait notre style à la maison. C'est pas nous, c'est le Rome, l'équipe qui jouait à la maison. Et nous avons besoin d'être le patron à la maison, dicter notre jeu que nous veut. Bien sûr, Steve venir ici pour un bon résultat aussi. Et bien sûr, nous avons besoin de faire attention. C'est nous une attaque, pas notre reste de défense besoin est toujours bien organisé. نقعد مع فريق كرة القدم بحكم توقيت مباراة غدوة 8 متاع الليل. اليوم مدرب رود كرول قام آخر حصة تمارين مع 7 متاع العشية في البارك، ونوضع فيها آخر لمسات قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة، وباش نشاهدوا غياب زوز عناصر أساسية. أريسون أفول موجود مع المنتخب الغاني وخالد المولهي بسبب العقوبة. فيما يخص حسين الراقد تبقى مشاركته مربوطة بتطور حالته الصحية. ركزنا تشامبيونز ليغ اللي باش تكون كالعاده قويه وماك تعرف مش كيما ريتم البطوله كيما ريتم تشامبيونز ليغ. ان شاء الله الكل نهبطوا كونسونطري وحاضرين المقابله هذيا، خاطر ماك تعرف 3 بوان الاولانيين هما عليهم العمده. ان شاء الله نجيبوهم باش نكملوا نجريو المشوار مرتاحين بقل ستريس، وان شاء الله ربي يجينا في الصواب ان شاء الله. الشامبيونز ليغ هو الهدف الاول للترجي الرياضي التونسي. صفحة البطولة طويناها صحيح، عنا جمعتين وفرحنا شوية، خذينا شوية كونجي ورجعنا توا خممنا على الشامبيونز ليغ كما قلت لك اللي هو الهدف الاول نتاع الترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله نكونوا حاضرين 100% ونعرفوا لي مقابله صعيبه، وديما في هكا بطوله صغيره اللي هي تتكون من 4 فرق، ديما مفتاح البطوله هو المقابله الاولى. عندنا نقطه ايجابيه اللي احنا نلعبوا في بلادنا قدام جمهورنا. ان شاء الله نكونوا حاضرين 100% وان شاء الله ننتصر ان شاء الله. Et on a toujours envie d'aller le plus loin possible. C'est ça les grandes équipes. Donc on la gagnera, je sais pas, mais on a envie d'aller le plus loin possible, d'être là le plus longtemps possible. Et on sait que ça passe pas demain, ça passe pas le premier match qui est vachement important pour la suite de la compétition. On sait que c'est le match qui te donne l'élan pour la suite et c'est le match qui te donne une bonne ambiance
dans le groupe pour préparer les autres matchs. D'autant plus qu'on est chez nous, on est devant notre public. On sait que ça ne serait pas facile devant cette belle équipe de Sétif, mais on espère que mes coéquipiers et moi on fera ce qu'il faut, les efforts qu'il faut tactiquement, techniquement, et surtout on aura la réussite de mettre ce but ou ces buts qui nous font gagner le match. Aussi, Narfou, il y a une blessure. Est-ce que vous êtes prêt à 100% pour le match de demain? On va vraiment prendre une décision aujourd'hui parce que, comme je disais, le but c'est pas que je joue en handicapant mon équipe. Moi, je suis là pour aider l'équipe. Et comme je disais, on a la chance d'avoir vraiment un groupe enrichi. Si demain je joue pas, il n'y a pas de problème. Un autre pourra jouer. Comme je t'ai dit, on a vraiment la chance d'avoir de bons joueurs à l'Espérance. Maintenant, pour mon cas personnel, on va encore bien essayer. Si ça va mieux et que je suis capable de jouer, je le dirai. Après, l'entraîneur fera ses choix. Maintenant, si je suis pas capable, je le dirai aussi. Et puis voilà, c'est tout. قبل ما نيو اخبارنا نذكركم انه التذاكر مازالت موجوده غدوه على ذمه الاحباء ابتداء من 9 متاع الصباح في الجيشان متاع البارك. احنا كنكونوا وصلنا نهايه اخبارنا ان شاء الله مربوحه في مباراه غدوه. نتمنى لكم سهره طيبه، ان بون ويكاند، وتحيه الترجي.